La verdad es que es un honor extraordinario estar con una artista y una contadora de historias del nivel de Kyung Suk, así que estoy muy honrada de estar hoy día aquí contigo. Y quiero partir pidiéndoles un aplauso para Kyung Suk. Yo voy a hacer las preguntas en español y va a haber traducción para ella, para que las entienda, y ella va a contestar en coreano. Así que vamos a intentar que esto funcione lo más fluidamente posible para que nuestra traductora pueda hacer su trabajo. Quiero partir preguntándote, porque tú dices que contar estas historias que has contado en Hierba, en La Espera, es una forma de curación. Son historias muy dramáticas, son historias sobre la esclavitud sexual que sufrieron mujeres o la historia de las familias separadas en la Guerra de Corea. ¿Por qué, a tu juicio, se puede curar a las personas y a los países y a las sociedades contando estas historias tan dramáticas? 제가 두 이야기를 하겠습니다. 예를 들자면, 제가 타이완에 갔을 때예요. 타이완에서 제가 어떤 그 일본군 위안부 피해자 할머니의 증언을 본 적이 있습니다. 비디오로. 동북아시아의 많은 여성들이 당시에 강제로 일본군 위안부를 했었는데, 생활을 했었는데, 전쟁이 끝나고 굉장히 많은 시간 동안 이분들이 그 자기의 비밀을 이야기할 수가 없었어요. 근데 김학순이라는 여성이, 한국 여성이 1991년에 처음으로 공개 증언을 했어요. 그 사건을 통해서 굉장히 많은 아시아 여성들, 피해자들이 자기의 이야기를 하기 시작했습니다. 이 타이완 여성이 했던 말이 평생을 자기 가슴 속에 큰 돌을 가지고 살았다고 해요. 근데 자기가 그 이야기를 하면서 그 돌이 결국 돌을 마음에서 꺼냈다는 처음으로 그런 이야기를 했습니다. 그리고 다른 한 가지는 제가 풀을 마치고 책을 내고 이옥선 할머니를 찾아갔어요. 할머니가 제 책을 보시자마자 눈물을 흘리셨습니다. 아마 그 파울라 선생님의 그 질문에 대답이 되지 않을까요? Muy emocionante, imagino, para ti haber visto que esas personas que confiaron en ti, que te contaron su historia, al ver tu trabajo se sentían reparadas en cierto punto. Hierba habla, como decías tú, Kyung Suk, de estas mujeres que fueron esclavas sexuales de los japoneses. Y la historia de la protagonista, que tú estabas recordando ahora, ella era una niña que fue raptada y se transformó en esclava sexual. Y es muy impresionante cómo tú cuentas que ella, lo que le dijeron es que iba a poder ir al colegio. Ella quería ir a la escuela, vivía con su familia, pero solo los hermanos hombres iban a la escuela. Ella quería aprender, pero ella tenía que cuidar a sus hermanos. Y entonces le ofrecen a los padres que estaban viviendo la situación de hambre muy terrible, que ella podría irse con ella, con una familia que tenía más dinero, y ir a la escuela a cambio de hacer también trabajos dentro de la casa. Y ella sueña con ir a la escuela y entonces se va, ¿no? Y después termina siendo una esclava sexual. Mi pregunta es la siguiente. La violencia contra las mujeres ha estado presente a lo largo de la historia. Violencia como esta,
de violencia sexual. También podemos pensar en la quema de brujas, ¿no? En la Inquisición, cuántas miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera por ser consideradas hechiceras, ¿no? ¿Por qué la brutalidad contra las mujeres ha sido menos contada y muchas veces invisibilizada en la historia? 굉장히 오랜 시간 동안 그리고 한국 사회에서도 굉장히 오랜 시간 동안 사회 자체가 파트리아칼이었고 팔로그라틱한 사회였어요. 예를 들자면 저희 어머니 세대조차도 당시 아들을 낳지 못하면 아버지들이 밖에 나가서 다른 여성과 다른 이제 아들을 낳아서 들어오는 경우도 있었고 여성이 몇 명의 부인을 가지는 그런 또 남성들도 있었고 그랬습니다. 그래서 잠깐만 질문이 잘 질문을 다시 한번. Te preguntaba por qué a lo largo de la historia ha habido tanta violencia contra las mujeres y esa historia ha sido mucho menos contada que la violencia contra los hombres, por ejemplo. Es el caso de las esclavas sexuales de Japón, que tú has contado esta historia que se sabía, pero que no había sido profundizada. Y en otros momentos de la historia, incluso ahora mismo, hay mucha violencia contra las mujeres en conflictos, en guerras, pero que es una historia menos contada y muchas veces invisibilizada incluso. 사회적으로 성폭력을 당했음에도 불구하고 그것이 여성의 잘못으로 인식이 되고 있고요. 굉장히 오랜 동안 그렇게 인식이 되어 왔고요. 그리고 예를 들자면 일본군 위안부 피해자였던 이 여성들도 몇십 년간 침묵을 지켰어야 했는데 그것이 가족의 부끄러움, 사회의 부끄러움처럼 되었고 성폭력을 당한 피해자임에도 불구하고 그것이 그 여성의 잘못이라고 인식되어 왔기 때문에 그 여성조차도 스스로 아주 어렸을 때부터 그렇게 교육을 받았기 때문에 말하지 못했으니 밖으로 커밍아웃 했을 경우에는 오히려 그 여성을 서포트해 주는 게 아니라 지원하고 같이 연대하는 것이 아니라 오히려 그 여성을 지탄하고 2차 피해, 2차 가해를 하고 그렇기 때문에 사회적으로 묵인되어 왔죠. 그래서 여성들이 밖으로 나올 수가 없었고. Interesante, o sea, hay primero como una autocensura, ¿no? Como no querer contar en primer lugar lo que ha pasado y queda esa vergüenza guardada adentro. Quiero preguntarte cómo fue el proceso de conseguir que Lee Ok-sun te contara su historia. Tú fuiste a verla al hogar donde todavía viven algunas mujeres que se llamaban mujeres de consuelo, un eufemismo para decir esclavas sexuales realmente, un lugar donde viven algunas, donde vivían algunas que ya eran mayores y necesitaban cuidado. Y entonces ahí tú vas a conocer a Lee Ok-sun y empiezas a hablar con ella y que ella empiece como a abrir esta historia, ¿no? ¿Cómo fue para ti el proceso de lograr su confianza y de que explorara contigo, para tu libro, cosas que no le había contado a su familia, que a veces las tenía, como decías tú, muy guardadas en la memoria y que todavía era una fuente de sufrimiento tan grande, como has dicho, una piedra en el corazón? ¿Cómo lograste abrir eso y crear esa confianza? 많은 여성들이 자기의 상처나 아픔을 공개적으로 증언하지는 않았어요. 한국 사회에서 김학순 할머니가 커밍아웃 한 이후로 굉장히 많은 연대가 생겼고 이 피해자들의 증언을 기록하기 시작했습니다. 그래서 이옥선 할머니 같은 경우도 전쟁이 끝난 후에 한국에 돌아오지 못하시고
중국에서 몇십 년을 사셨어요. 처음에는 글을 읽지 못했지만 가족을 찾고 싶다는 그 염원 때문에 야학교를 다녔습니다. 중국에서 굉장히 먼 길을 저녁에 이렇게 한글을 배우러 그러면서 할머니가 가족을 찾게 됐어요. 한 텔레비전의 그 방송의 도움을 해서 할머니께서는 이미 한국에서는 돌아가신 걸로 사망 신고가 되어 있었고요. 그런데 할머니께서 이제 한국에 돌아가셔서 가족을 찾아서 신원을 다시 주민등록을 다시 만들었고 할머니께서 공개적으로 증언을 하기 시작하셨습니다. 이옥선 할머니뿐이 아니라 여러 여성들이 공개적으로 본인들의 상처와 당신들이 겪은 것들을 많은 사람들 전 세계적으로 가시면서 증언을 하셨어요. 왜냐하면 자신은 이런 일들이 다른 여성들에게, 후대들에게 일어나지 않기를 바라는 마음에서였어요. 저 같은 경우는 이옥선 할머니를 딱 정해놓고 만나러 간 것은 아니고 그 할머니들이 거주하고 계신 곳에 만나러 갔고 다른 분들은 또 연세가 많으셔서 대화가 불가능한 분들도 계셨어요. 근데 이옥선 할머니 같은 경우는 많은 연세임에도 불구하고 굉장히 기억력도 좋으시고 대화가 굉장히 가능하셨고 그리고 여전히 책을 읽는 걸 굉장히 좋아하셨어요. 그래서 이에르바에 나오면은 제가 만화책을 두고 오는데 할머니를 뵈러 갔을 때 정말 침대에 앉으셔서 제 만화책을 아주 재밌게 읽고 계셨어요. 그러면서 서로 이제 인연이 되었죠. ¿Hubo temas que preferiste no preguntarle a ella? Porque para quienes no han leído Hierba todavía y que se los recomendamos muchísimo y está de hecho vendiéndose afuera, realmente es un libro maravilloso, muestra desde la mirada de esta niña que es secuestrada, que es entregada, digamos, como esclava sexual, que vive con otras mujeres y niñas que están en la misma situación de ella, viviendo el horror, siendo violadas durante todo el día por soldados japoneses, malnutridas, sin tener la posibilidad de escapar, sin entender lo que está pasando alrededor. ¿Cómo pudiste también respetar los silencios, ¿no? Tú dices en el libro, hay cosas que no me contó, hay cosas de las que no quiso hablar. Sin embargo, uno entiende el horror, ¿no? ¿Cómo fuiste tú viendo hasta dónde llegar en esta verdadera narración que te sumerge en el horror más espantoso de la guerra, ¿no? Que son estas mujeres inocentes, niñas, padeciendo y sufriendo el horror? 제가 그 선을 잘 지켰는지는 모르겠습니다. 지금 선생님께서 말씀하신 것처럼 그런 질문들을 계속 던지면서 할머니를 만나러 갔어요. 작업하는 그 모든 과정에서 제 스스로 끊임없이 질문을 던졌고 저는 그 과정들이 결과가 중요한 것보다는 그 과정들이 굉장히 중요하다고 생각해요. 저뿐이 아니라 굉장히 많은 사람들이 아마도 같은 질문을 가지고 비슷한 질문을 가지고 계시리라 생각해요. Justamente este libro me pareció también un diálogo intergeneracional. Es decir, una generación que es la de Kyung-suk, que quiere preguntarle los horrores de su país, de la historia de su país, a las personas que todavía están vivas y lo pueden contar, ¿no? Y que todavía tienen esta memoria histórica viva. ¿Sientes que hiciste eso como el traspaso de una generación a la otra, a la tuya y a quienes leerán en el futuro, a los niños y niñas de Corea, de esta historia? ¿Y qué tan importante consideras hacer esto? Que las generaciones vayan contando estas historias, por dolorosas que sean, a las que vienen, de manera de que exista en el país una memoria histórica y unas lecciones compartidas, de manera sobre todo de evitar que esto vuelva a pasar en el futuro.
굉장히 중요하다고 생각해요. 예를 들자면 저는 한국 사람이잖아요. 근데 제가 칠레에 왔을 때 굉장히 많은 사람들이 저에게 물었어요. 당신은 한국에서 왔느냐? 너스에서 왔느냐? 제가 만약에 한국에만 있다면 그런 질문을 받을 수가 없어요. 받은 적도 없고요. 우리가 자기 나라의 안에 있을 때는 많은 사람들이 과거를 잊고 싶어 하고 현재 부딪힌 당장의 문제들에 버거워 힘들어해요. 그런데 우리가 정말 밖에 나갔을 때 산 안에서는 산을 볼 수가 없잖아요. 그 산을 나오면 그 산의 모습이 보이듯이 제가 그 밖을 나왔을 때 제가 있던 곳에 본 모습을 보게 되는 것 같아요. 그 역사를 이렇게 자꾸 아프고 힘든 역사를 보지 않고 앞으로 가자, 잊고 앞으로 가자 하는데 그거는 올바른 방법이라고 생각하지 않아요. Muy interesante porque aquí estamos viendo algunas imágenes. Es una pregunta que en Chile nos hemos hecho durante nuestra historia reciente y especialmente este año en que se conmemoraron 50 años del golpe de Estado y que ha habido una reflexión, un debate, ha sido complicado. ¿Cuánto olvidamos, cuánto recordamos, cómo honramos el pasado, lo recordamos, pero encontramos una unión hacia el futuro? Y también ha sido eso, como personas que dicen, bueno, pero tanta memoria nos deja atados al pasado, y otros que dicen, sin memoria no hay futuro. ¿Qué piensas tú de eso? 지나간 것을 잊고 앞으로 한다고 해도 우리가 상처가 있기 때문에 그 트라우마를 가지고 있기 때문에 그 상처를 보지 않는 한, 마주하지 않는 한 앞으로 나가는 것 같이 보이지만 앞으로 나갈 수가 없다고 저는 생각을 해요. Quiero preguntarte ahora por tu propia vida y la relación con este libro, porque en ambos libros, después vamos a hablar ahora de la espera, está también tu propia vida, ¿no? En Hierba está también Kyung-suk como un personaje con su propia vida, sus propios conflictos, que va en busca de entender esta historia mejor. Y en la espera es la historia de tu madre también, junto con otras personas que sufrieron lo mismo, familias separadas en la guerra de Corea, ¿no? Que algunas quedaron en Corea del Norte, otras en Corea del Sur. Historias muy desgarradoras de personas que dejaron al otro lado a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus hijos incluso, personas que huyendo de la guerra, en la fila interminable de personas que huyen, quedó atrás su hijito pequeño, su marido, su esposo, y no se pudieron encontrar más, y todavía no se pueden volver a encontrar hasta hoy muchas de esas personas. ¿Cómo fue para ti incluirte en el relato? ¿Cómo fue ser parte, ser un personaje más? ¿Y por qué lo decidiste hacer así? 사실은 이 역사가 지나간 것이 아니라 현재 진행형이기 때문입니다. 한국 전쟁은 끝난 것이 아니고 멈춘 것이죠. 그리고 우리는 언제 다시 전쟁이 일어날지 모르는 사실은 굉장히 위험하고 불안한 상황에 있어요. 단지 그거를 자각하지 못하고 있는 것 뿐이죠. 저희 세대는 전쟁을 겪어보지 않았습니다. 저희 나라에서. 근데 저희 부모님의 세대는 전쟁을 겪었고 일제강점기도 겪었고 그 아픔이 아직도 살아있어요. 저희 어머니 같은 경우는 언니와 헤어졌는데 전쟁 시에 소식도 알 수가 없어요. 살았는지 돌아가셨는지. 어머님의 마지막 소원이 언니를 만나는 건데 헤어진 언니를 만나는 건데
가능성이 없죠. 근데 저는 어머니께 가능성이 없다고 말씀을 드릴 수가 없어요. 희망을 가져야 된다고 말씀을 드리죠. 그러면서 위로를 하죠. 그거는 굉장히 중요한 것 같아요. 나의 뿌리, 나의 역사가 곧 많은 사람들의 역사, 그러니까 한 사람 개인의 역사를 통해서 굉장히 많은 사람들의 역사와 역사의 이 얘기를 하려고 합니다. Fue difícil entrevistar a tu mamá, porque claro, la espera es la historia de varias personas, pero incluía también tu propia madre y hay mucho de la relación tuya con ella también en el libro y de esta madre que guarda esta pena, este dolor, esta añoranza de poder encontrar algún día a su hermano, a su familia. Y en un conflicto que, como dices muy bien tú, está abierto. O sea, Corea del Norte y Corea del Sur están separados. eh, y Corea del Norte no se puede ir. Incluso las reuniones que se hacen a veces en que familias se tratan de unir, ¿no? De un lado y del otro, son supervigiladas por el gobierno coreano. Entonces no se pueden hablar libremente entre ellas, sino que están como con un funcionario mirando el diálogo que hay entre las personas, con lo cual es muy limitado todo, ¿no? Y siempre están sobrevigiladas por el régimen dictatorial de Corea del Norte. ¿Cómo fue meterte en la historia de tu madre, que también es la tuya, ¿no? Y que muchas veces en la familia estas historias se van guardando, no, se van tratando de dejar atrás, de, como dices tú, seguir adelante con los problemas de la vida, con el futuro, pero están ahí guardadas y teniendo también, por supuesto, su fuerza. 이산가족은 사실은 저의 어머니뿐이 아니라 전 세계에서 일어나는 보편적인 이야기예요. 그래서 우리 어머니와 다른 분들의 그 이야기를 통해서 그분들의 아픔에 대해서 이야기를 하고 싶었는데 저희 어머니는 저와 굉장히 친해요. 같은 여성으로서 공감대도 많고 굉장히 많은 이야기를 저희 어머니는 저에게 해주십니다. 대신 어머니는 제가 많이 걱정할까봐 어머니가 아프시고 그러시면 그런 이야기는 안 하세요. 왜냐하면 딸이 걱정할까봐 자식을 위해서. 그 외에 엄마의 어린 시절이나 그런 것들은 다 굉장히 쉽게 재밌게 말씀을 해주십니다. Kyung-suk, haciendo estas historias, ¿qué has aprendido sobre la capacidad humana de resiliencia? Es decir, a pesar de vivir el horror, como es el caso de las mujeres que fueron esclavas sexuales, las personas que perdieron a su familia, que perdieron todo en la guerra, una guerra que no termina, en el caso digamos que está pausada, como dices tú. ¿Qué aprendiste de esa capacidad humana de salir adelante a pesar de todo? Pero a la vez también de lo que va quedando adentro, ¿no? Que no es una historia así como las películas de Hollywood en que hay un final feliz y todos se encuentran y las personas sobreviven a una situación horrible, porque quedan huellas adentro, quedan heridas, ¿no? Que muchas veces es muy difícil sanar o que se dedican el resto de su vida a tratar de poder sanar. 앞으로 나아가는 사람들의 공통적인 특징이 있다면 제가 느낀 것은 사람에 대한 사랑인 것 같아요. 이옥선 할머니도 아이에 대한 당신이 직접 낳으신 아들은 아니지만 자식은 아니지만 두 번째 남편의 아이였던 그 자식을 위한 사랑으로 앞으로 나아가실 수 있었고 저희 어머니도 자식에 대한 사랑이 굉장히 강하십니다. 그것이 자식이든 아니면 주위 사람이건 사랑에 대한 어떤 사랑이 앞으로 나아가게 하는 가장 근본적인 힘인 것 같아요. 상처도 각 사람들의 고통이나 상처도 결국 사랑으로 치유가 되지 않을까 그런 생각을 합니다.
Bonita respuesta. Y que se ve también mucho en los dos libros, ¿no? Las mujeres que se dedican a cuidar a los otros mientras están siendo abusadas, violentadas, amenazadas y están siempre preocupadas del niño que está ahí, que aunque no sea su hijo, lo cuidan, preocupadas de su familia. Quiero preguntarte, este libro muestra también la guerra que tiene cara de hombre, o sea, los hombres deciden ir a la guerra en general, son los que deciden ir a la guerra, los que tienen el poder del armamento, los que combaten, y son las mujeres y los niños los que la padecen. También hay hombres que la padecen, por supuesto, pero eh, eh, las mujeres que están en situaciones de poder en general no son las que están comandando una solución a los conflictos a través de la violencia. ¿Mm? ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo me quedé pensando mucho en este libro, en esto, ¿no? Como de las mujeres y niños que sufren, padecen decisiones de una cultura masculina, de competencia, de rivalidad, de agresividad, con la cual ellas no comulgan y están al mismo tiempo tratando de evitar que otras personas sufran, ¿no? Como en este caso de proteger a los niños, a los ancianos, y muchas veces viviendo la peor cara de la guerra, ¿no? Como es la violencia, en este caso la violencia de todo tipo, especialmente la violencia sexual que sufrieron las esclavas, pero en todo el mundo vemos lo mismo, ¿no? En todas las guerras. 여성과 아이는 전쟁에서 2배, 3배 피해자인 거는 확실한 것 같습니다. 군대 전쟁이 났을 때 청년이 군대에 나가는 것은 물론 이제 자기가 원해서 나갈 수도 있겠고, 의무적으로 나갈 수밖에 없는 상황도 있어요. 예를 들자면, 태평양 전쟁 때 굉장히 많은 일본 청년들이 한국 청년들도 그렇지만 나갈 수밖에 없었고 그들이 받은 교육은 만약에 잡혔을 때 자결하라고 배웠어요. 그들은 중국에서 한국에서 뭐 전쟁이 어디든 나면은 여성들을 죽이지 마라, 여성들을 강간하지 말라, 아이를 죽이지 말라고 배우지 않았어요. 전체적인 집단이기 때문에 옆에서 사람을 죽이는 걸 보고 너도 죽여야 된다고 네 차례가 오면 해야 되기 때문에 인간이지만 인간을 잊고 일상처럼 여성들을 성폭행을 하고 죽이고 그것이 일상이 돼버리고 어떤 죄책감도 느끼지 못하는 거죠. 아이들도 전쟁과가 엄청나게 많이 생기고, 네. Y estamos hablando de un libro sobre una guerra que fue hace mucho tiempo, estamos hablando de un libro sobre un conflicto que está hoy día vigente, como es digamos, la separación de las dos Coreas, pero estamos en un mundo en que la guerra existe hoy, en el siglo XXI. Estamos viviendo la guerra en Ucrania, en que también mujeres han sido violadas, hay niños que han sido secuestrados, hay niños que han muerto. Y también vemos la guerra en Medio Oriente, ¿no? En que miles de niños han muerto, niños palestinos que mueren cada día, así como niños israelitas fueron asesinados por Hamás en este ataque terrorista. Y vemos en las imágenes de la televisión, en la fotografía, caravanas de personas buscando refugio en alguna parte, tratando de salir de Gaza, mujeres con los niños en brazos, niños caminando, niños llevando a niños más pequeños también encima. Vemos el dolor de esas madres, su desesperación y no encontrar refugio en ninguna parte, y eso está pasando ahora mientras hablamos. Así como también vemos en Israel las mujeres que han perdido a sus hijos, las mujeres que también fueron asesinadas, masacradas o que tienen niños secuestrados. Cuando tú ves este mundo de hoy, después de todo lo que reflexionaste para hacer estos libros, ¿qué piensas de esto, Kim-Suk, y por qué la humanidad no es capaz de resolver sus conflictos de otra manera? Y siguen niños, mujeres, niños y niñas sufriendo y padeciendo los horrores de la imposibilidad de los estados de ponerse de acuerdo, de solucionar
sus problemas de otra manera. 네, 가장 큰 피해자는 민간인들인데, 한국 전쟁을 예로 들겠습니다. 1953년에 한국 전쟁이 멈췄어요. 저는 훨씬 몇십 년이 지난 이후에 태어난 세대입니다. 한국 전쟁은 너무 먼 얘기라고 전 생각을 했어요. 전쟁은 다른 나라에서나 일어나는 이야기, 아주 먼 이야기. 그런데 어디를 가건 한국 전쟁에 대해서 다 알고 있습니다. 그리고 한국 전쟁 시 고아가 된 어린 아이들이 굉장히 많아요. 많은 사람들이 민간인들이 엄청나게 죽었지만 그 외국에서 전쟁 고아였던 사람들을 만나게 됩니다. 제가 우연히 또. 그게 기가 막힌 것 같아요. 그분의 사연들을 제가 만나게 되었습니다. 또. 일본에 가면은 2세, 3세들의 사연을 듣게 되고, 중국에 가면 또 일본군 여성 피해자가 한국말을 모두 잊고 고통받으면서 살았던 이야기를 만나게 되고, 콜롬비아에 가면 유엔군으로 참전했던 콜롬비아 군인이었던 분들을 또 알게 되고, 그분들의 사연을 만나게 되고, 한국 전쟁에서 고아가 됐던 한국 사람에 대한 이야기도 듣게 되고, 그렇습니다. Volviendo a la historia de Lee Ok-sun, de la abuela Lee Ok-sun, como le dices tú, que fue esclava sexual y te dio el testimonio de hierba, hay una parte de contar estas historias que tiene que ver con la vergüenza que sienten, como hablábamos antes, que les impide hablar. Y en el caso de ella y de muchas otras mujeres, cuando su familia, cuando lograron encontrarse con sus familias de nuevo, las familias no las recibieron tan bien o las recibieron mal porque les daba vergüenza lo que les había pasado a ella, ¿no? Entonces, esto me recordó el libro Hiroshima de John Hershey, un libro, un clásico de la guerra, que él cuenta cómo los sobrevivientes de Hiroshima, la bomba nuclear, nadie los quería ver porque recordaban el horror. Entonces eran como testimonios vivos del horror. No lo querían recordar los japoneses porque veían en sus cuerpos la derrota que habían sufrido, ¿no? Y tampoco los norteamericanos porque estaban viendo el horror que le habían infligido a los japoneses. Entonces quedaban estas personas como en un lugar imposible, como que ya nadie los quería seguir viendo, ¿no? Eso ha cambiado en Corea con estas mujeres, con que sus familias puedan no solo aceptar la historia, sino empatizar y comprender y acogerlas de vuelta en vez de decir, yo no quiero tener una pariente que haya vivido esto. 그것이 그렇게 진전이 되면 좋은데 이 사회는 약간 진전되는 듯 하다가 뒤로 물러가고 앞으로 가는 듯 하다가 물러가는 것 같아요. 그러니까 쭉 이렇게 진전되는 것이 앞으로만 좋은 방향으로만 가는 것이 아니라 어떤 사건이 터지면 자기의 이익을 위해서 그 사회의 이익을 위해서 약간 뒤로 갔다가 또 앞으로 나갔다가 이러는 것 같습니다. 예를 들어서 저도 히로시마와 나가사키에 가서 제가 작업을 했을 때, 이 작업들을 했을 때, 그 원폭 피해자분들을 만났어요. 생존자들을 만났고, 일본 분들도 만났고, 그리고 당시에 굉장히 많은 한국 사람들이, 조선 사람들이 일본에서 노동을 하고 있었기 때문에 당시에 이름도 없이 사라져간 사람들이 많습니다. 예, 원폭 피해자들이 굉장히 많아요. 그래서 한국에서도 그 원폭 피해자들, 당시 일본과 나가사키 원폭 피해자분들을 제가 만나서 직접 그분들의 이야기도 들었어요. 근데 그분들이
똑같습니다. 한국에 돌아왔을 때 사람들이 그분들을 원치 않았어요. 결혼하는 것조차도 그분들의 이세와 결혼하는 것조차도 사람들이 회피했어요. 마치 무슨 병이 옮기듯이. 사람들은 고통받고 아픔 있는 사람들을 외면하고 싶어요. 마치 그것이 전염병처럼 이렇게 옮긴다고 생각하듯이 자기에게 옮기는 거라고 마치 생각하는 것 같아요. 일본에 갔더니 굉장히 많은 그 히로시마 평화공원에 굉장히 은퇴하신 많은 분들이 전쟁이 얼마나 참혹한 것이고 다시는 일어나서는 안 되는 것인지에 대해서 그 은퇴하신 분들이 봉사 차원에서 학생들이 오면 교육하고 가이드 해주고 그렇습니다. ¿Qué recepción ha tenido el libro, estos dos libros, en la gente joven? Que esta historia no era la de su generación ni de la anterior, la de sus padres y quizás de sus abuelos o no. ¿Sientes que las generaciones jóvenes están mucho más abiertas, sensibles a enfrentar estas partes de las historias de sus países que los adultos, por todas las razones que hemos hablado, a veces prefieren no ver o no darle el espacio, digamos, en su conversación, en su historia, en el debate público? 지금 현 시대 젊은 사람들은 그렇게 큰 관심이 없어요. 이제 본인들이 당장 다친 문제들이 너무 벅차고 공부를 많이 하고 학업 수준이 높음에도 불구하고 일자리 구하기도 너무 힘들고 집을 마련하기도 너무 힘들고 하는 게 너무 힘들다고 본인들이 생각해요. 그렇기 때문에 부모님, 할아버지, 할머니 세대들의 그런 이야기라고 생각하고 이미 너무 많이 들어서 지겹다고 생각을 해요. 그리고 사실은 잘 모르면서 다 안다고 생각을 해요. 그래서 이런 책 작업이 굉장히 중요하다고 저는 생각을 합니다. Claro, y en este formato, el de relato gráfico, que permite además, es un lenguaje que es mucho más atractivo, ¿no? Para que estas historias sean conocidas. Tú has sido nombrada la Joe Sacco del relato gráfico. Joe Sacco es un gran autor de relatos gráficos. ¿Cómo te explicas el éxito que tuvo este libro? Porque, digo, eres muy talentosa evidentemente, pero cuando tú partiste trabajando y lo vas contando acá, era difícil, tenías que hacer un montón de trabajos para poder ganarte la vida, no te sumaban las cuentas, pero Hierba te puso en un lugar especial, la gente conectó con esta historia. ¿Cómo te explicas tú que hayan conectado con una historia de un país particular, de algo que queda muy lejos de acá, de Chile, por ejemplo, y de una historia de algo que ya fue? ¿Qué hay ahí? ¿Qué fuerza hay en lo que tú hiciste? ¿Cómo te lo explicas? Que ha conectado globalmente con personas de distintos lados y de distintas edades. 먼저 조사건은 제가 굉장히 존경하는 작가님이라서 그렇게 말씀해 주셔서 굉장히 영광이고요. 조사건 작가님의 책을 많이 여러분 읽어주시기를 부탁드리고요. 프리나, 이에르바나, 에스페라나 사실은 한국 사람의 이야기지만 그것이 한국에만 국한된 이야기가 아니라 어디서나 일어날 수 있고 일어나는 이야기라고 생각을 합니다. 그것이 제 생각만으로 그치는 것이 아니라 제가 각 나라에 가서 독자님들을 만나면 그 독자님들이 저를 보러 오셔요. 그분들의 이야기를 저에게 해주십니다. 저는 처음 뵙는데 당신의 이야기를 눈물을 흘리면서 하는 경우가 굉장히 많았어요.
그것이 아마도 어디에 살던 국적을 넘어서 피부색을 넘어서 그 문화를 넘어서 그냥 한 인간으로서 비슷한 경험과 비슷한 거를 느끼는 것 같아요. Sí, y creo que además lo conecto con algo que hablaba ayer Margaret Macmillan, la historiadora canadiense, que habló sobre la guerra. Y es que decía, las personas a veces no piensan en la guerra, pero la guerra sí está interesada en las personas, ¿no? Y puede pasar en cualquier momento. Lo olvidamos, ¿no? Olvidamos que eso puede pasar, a pesar de que es algo que sigue pasando. ¿Por qué crees tú que por los horrores que cuentas tú acá, los horrores que están contados en el caso de Hiroshima y Nagasaki, hablábamos del libro de John Hersey, que es un clásico, que son historias que humanizan la guerra, que ya no es batalla, armas, la lucha por quien va ganando posiciones, sino que son las historias de personas reales que sus vidas quedan completamente devastadas, quebradas, familias completas, ¿no? Personas que llevan en su cuerpo la huella de la guerra. Eh, ¿Cómo es posible que en el siglo XXI no haya imperado, no impere una cultura de la paz, ¿no? Que es lo que se pensó que después de Hiroshima y Nagasaki iba a ser, como entendimos el horror de la guerra, entendimos hasta dónde esto podía llegar, la devastación enorme. Y sin embargo, aquí estamos en pleno siglo XXI con dos guerras hoy día muy graves en curso. 전쟁을 일으키는 사람들이 전쟁이 일어나면 본인들에게 위험이 있으면 제일 먼저 도망가고 가장 안전한 위치에 있는 사람들이라고 생각해요. 그 전쟁의 참혹성을 본인이 직접 겪지 않기 때문에 전쟁을 일으키는 거겠죠. 저는 전쟁 피해자분들을 직접 뵙고 증언을 들었기 때문에 그분들의 그 증언을 잊을 수가 없어요. 그분들을 직접 만나서 단 한 번이라도 그분들의 상처를 보거나 이야기를 듣는다면 전쟁을 일으킬 수가 없을 것 같아요. 일으킬 수가 없다고 생각해요. Sería muy bueno que leyeran tu libro, para empezar, todas las personas que tienen que tomar decisiones respecto de la vida de miles y millones de personas. Voy a hacer una última pregunta y después voy a abrir las preguntas al público, que tenemos espacio para 3 preguntas. Quiero preguntarte por la reparación institucional de este tipo de crímenes de guerra. A Liz Oksun, que es la abuela que tú entrevistas y que fue esclavizada, a ella el acuerdo que llegó el gobierno de Corea con el de Japón no le gustó para nada, sintió que no habían sido escuchadas, llegaron a un acuerdo de reparación por estos hechos, digamos, estos crímenes, pero fue una reparación institucional, digamos, un acuerdo entre dos estados que no satisfizo a las víctimas y que entonces ella se transforma en una persona que va públicamente a decir cómo es posible que los gobernantes, en ese tiempo era Shinzo Abe en Japón, y el presidente de Corea de la época hayan acordado un acuerdo en que no hemos sido escuchadas. ¿Cómo viviste tú? ¿Cómo viste esa búsqueda de una solución política y cómo fue posible que no fueran consideradas las personas más dañadas por aquella situación? 참 이게 마음이 불안하고 아픈 것이 굉장히 많은 피해 생존자들이 돌아가셨어요. 이제 몇 분 안 남으셨어요. 그리고 언젠가는 모든 생존자들이 돌아가시겠죠. 곧. 그런데 정부가 매번 바뀔 때마다 그 정부의 입장이 변해요. 아주 정말 유감스럽고 그런데 이분들의 이야기를 제일 먼저 들어야 된다고 저는 생각을 해요. 이분들이 원하는 건 돈이 아니에요. 100살이 다 되신 분들인데 자녀도 없으신데
배상금 받아서 많이 돈 받는다고 뭐 다시 젊어지나요? 16살, 18살이 다시 될 수 있나요? 전 인생을 망쳤는데 그 인생을 다시 돌려받을 수 있을까요? 이분들이 진정으로 원하는 거는 그분들의 명예회복과 그 진정한 사과예요. 그 진정한 사과는 사과를 받아줄 때까지 계속 해야 된다고 저는 생각을 해요. 정부가 바뀔 때마다 그것이 바뀌는 것이 아니라 사과했다가 아니다라고 다시 번복하고 그러는 것이 아니라 정부가 설사 바뀐다고 해도 끊임없이 사과해야 되는 게 저는 맞다고 생각해요. Una magnífica respuesta y sin duda que tu libro ha sido una manera de pedirles perdón y de curar seguramente esas heridas. Y yo creo que ahí está el poder también de todo tu trabajo.